बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और बहुत खुश होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं उर्दू और जमात है हमारी अव्वल, जिसमें आप जो सबक मेरे साथ मिलकर पढ़ रहे हैं उसका उन्वान है मेरा प्यारा स्कूल। दरसी किताब का चौथा सबक, जिसको आप आज दूसरे हिस्से में पढ़ने जा रहे हैं। आज कौन से हासिलात ताल्लुम हैं जिन पर आप काम करेंगे और उनसे मुतल्लिका सरगर्मियां सीखेंगे, वो है बोल चाल में आदाब गुफ्तगू का ख्याल रख सकें और घर और स्कूल में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों के नाम दुरुस्त तरीके से अदा कर सकें। दोनों हमारी ऐसी हासिलात ताल्लुम में जिसमें आपने बोलना है, सुनना है और सुनकर दुरुस्त लफ्ज़ के साथ बोलने की मशक करनी है। इन हासिलात ताल्लुम पर काम करने से पहले हम दोहराई करेंगे और दोहराई में आपने मुझे जल्दी से बताना है कि इस्म किसे कहते हैं, और ना सिर्फ ये बताना है कि इस्म किसे कहते हैं बल्कि इस्म की दो मिसालें भी देनी है। दोहराई करने के लिए आप जानते हैं आपको वीडियो को रोकना पड़ेगा और फिर आप मुअल्लिमा की रहनुमाई में उनकी मदद से इन सवालात के उनको जवाब देंगे। जी, दोहराई तो यकीनन आपने कर ली होगी। बात कर लेते हैं इस्लामी नुक्ता नज़र, क्योंकि अब हम अपने सबक का बाकायदा आगाज करेंगे। तो तर्जुमा इसका कि ए हमारे रब, अगर हमसे कोई भूल हो जाए या हम कोई खता कर बैठे तो इस पर हमारी पकड़ ना कीजिएगा। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख्ताना। ए हमारे रब, अगर यानी हमसे कोई गलती हो जाए, कोई खता हो जाए, तो दुआ है ये वो दुआ है जिसको हम अक्सर सुनते हैं और अक्सर इसको मांगते हैं कि अगर हमसे कभी कोई गलती, कोई भूल चूक, कोई खता हो जाए तो ए अल्लाह पाक हमारी उस पर पकड़ ना करना, हमें उसकी पादाश में जो सज़ा है वो ना दे, बल्कि अल्लाह ताला माफ़ फरमाने वाले हैं, रहम फरमाने वाले हैं। तो हमें दुआ करते रहना चाहिए कि अगर हमसे कोई गलती, कोई कोताही हो तो अल्लाह ताला हमें उस पर माफ़ फरमा दे। पढ़ने से पहले आपने क्या करना है, तो आप मुझे ये बताइए कि आप स्कूल में कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। अपने इस्तेमाल की मुख्तलिफ चीज़ों के नाम जल्दी से बताइए, और बताना आपने किस तरह से कि आप वीडियो को रोकेंगे और अपनी मुअल्लिमा को बताएंगे। शाबाश जी। यकीनन आपने स्कूल में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें जैसे कलम है, जैसे आपका बस्ता है, कॉपियां हैं, किताबें हैं, इन तमाम चीज़ों के नाम अपनी मुअल्लिमा को बताए होंगे। आज हम बात करें बातचीत करने के आदाब पर कि आपको गुफ्तगू के दौरान में किन आदाब का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आप अगर घर में हो, स्कूल में हो या किसी और के घर में हो, किसी से मिलने गए हुए, तो आपको बातचीत के आदाब से, गुफ्तगू के आदाब से वाकिफ होना चाहिए। हमें सबसे पहले जब किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले सलाम करना चाहिए। बातचीत या गुफ्तगू के आदाब में सबसे पहला और बुनियादी अदब क्या है कि आप किसी से मिले, ख़ास आप उससे वाकिफ हैं या नहीं वाकिफ, पहली दफ़ा मिल रहे हैं तो भी आप सलाम में हमेशा पहल करें। अगर कोई दूसरा आपको सलाम करे तो उसका जवाब लाजमी दें। अगर किसी ने आपको सलाम किया, सलाम में पहल की, तो आप पे फ़र्ज़ है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसके सलाम का जवाब दें। इसी तरह बात करते हुए आवाज़ बहुत बुलंद ना करें, बल्कि आहिस्ता आवाज़ में बात करें। अब आहिस्ता आवाज़ से मुराद यहाँ पर यह है कि आपकी आवाज़ ना तो इतनी बुलंद हो कि वो सुनने वालों को अजीब लगे, उनके कानों को बोझल कर दे, और ना ही इतनी हल्की हो कि आपकी बात किसी को समझ ना आए, बल्कि एक मुनासिब आवाज़ में इतना अपना आवाज़ का उसका उतार चढ़ाव इतना सा रखें कि हर किसी को बात अच्छे से समझ आ जाए। फिर एक दूसरे को सही नामों से पुकारें। ये बहुत ज़रूरी और बहुत अहम बात है कि किसी का नाम ना बिगाड़ा जाए। इसके लिए हमें हमारे दीन ने भी तालीमात दी हैं कि हम किसी को उनके गलत नामों से या उनके बिगाड़ के नामों को ना लिया जाए, बल्कि उनको उनके अच्छे नामों से पुकारा जाए, ऐसे नामों से जो उनके वालिदैन ने उनके लिए रखें, क्योंकि नाम आपकी शख्सियत का अक्कास होते हैं। उसी से आपकी शख्सियत की जो झलक है या आपकी शख्सियत जो है उसका तासुर आता है। ठीक है, अब आप देखें कि यहाँ पे हम एक शख्स है, एक बच्चा है जिसका हम मुबशर इसको नाम दे देते हैं। अब मुबशर जो है वो किसी से मिल रहा है, इस दूसरे बच्चे से मिल रहा है, और मुबशर ने किस तरह से आगाज़ किया बातचीत का, उसने कहा अस्सलाम वालेकुम मुबशर। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम मुजम्मिल, तुम कहाँ जा रहे हो। अब ये वाला बच्चा इससे ये सवाल कर रहा है कि सबसे पहले उसने क्या किया कि उसके सलाम का जवाब दिया, और फिर उसने इससे सवाल किया कि तुम कहाँ जा रहे हो। अब जो मुबशर है या जो मुजम्मिल है वो ये जवाब दे रहा है कि मैं फाहद के घर जा रहा हूं, तुम भी मेरे साथ आओ, हम मिलकर खेलेंगे। ये क्या है, ये बातचीत करने का एक तरीका है, किसी से बात करने के आदाब हैं, तरीके हैं।
تو اس کے بعد اس کا دوست کہتا ہے، جب اس نے یہ سوال کیا تو وہ کہتا ہے ہاں میں بھی کھیلوں گا، شکریہ مزمل، یعنی مزمل کو وہ کہتا ہے کہ آپ نے چونکہ مجھے ساتھ چلنے کے لیے کہا، مجھے دعوت دی، تو میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں اور ہم تینوں مل کر کھیلیں گے۔ تو یہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں یا وہ آداب ہوتے ہیں جب آپ کسی سے ملتے ہیں تو کیسے آپ نے بات کرنی ہے، سلام کریں، کسی کا حال احوال پوچھیں، پھر اپنا مقصد بیان کریں یا وہ بات یا کریں جس کے لیے آپ مل رہے ہیں یا آپ کچھ کام کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان تمام باتوں کے بعد کہ آپ کی گفتگو کس طرح سے ہونی چاہیے، کیا اس کے آداب ہونے چاہیے، ایک انفرادی سرگرمی کرتے ہیں، آپ نے 5 ایسی چیزوں کے نام بتانے جنہیں گھر میں استعمال کرتے ہیں، 5 ایسی چیزوں کے نام بھی جو اسکول میں استعمال کرتے ہیں۔ اسکول میں استعمال کرنے والے جو نام ہیں ان کی پہلے بھی ہم مشق کر چکے ہیں، ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بھی کی، دوبارہ سے کرتے ہیں۔ جلدی سے سوچئے 5 نام، 5 چیزیں وہ جو گھر میں استعمال ہوتی ہیں، جو بھی آپ کا جی چاہتا ہے، اور 5 وہ چیزیں جو آپ اسکول میں استعمال کرتے ہیں۔ تو ویڈیو کو روکیے اور انفرادی سرگرمی کیجیے۔ جی انفرادی سرگرمی آپ کی یقیناً مکمل ہو گئی ہوگی۔ اب ہم کرتے ہیں اپنی گروہی سرگرمی۔ 2 کے گروہ میں یا 2 کے جوڑوں میں آپ تقسیم ہو، ہر گروہ یا جو جوڑا ہے وہ جماعت کے سامنے بات چیت کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے مختصر مکالمہ کرے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے پسندیدہ کسی موضوع کا انتخاب کریں، آپ دونوں دوست مل کے جس پہ آپ اچھی بات، جیسے کچھ بچوں کو کھیل پہ بات کرنا پسند ہے، کچھ بچوں کو کرکٹ پہ بات کرنا، کچھ کو لائبریری جانا، کتابیں پڑھنا، کمپیوٹر پہ کھیل کھیلنا، سیر کرنا، اس طرح جس کو آپ کو اور آپ کے ساتھی کو جو موضوع پسند ہے اس پہ مختصر 2 سے 3 منٹ کا ایک مکالمہ کیجیے تاکہ آپ کو گفتگو کے آداب، اپنے لہجے کا اتار چڑھاؤ، آواز کا دھیما ہونا، بلند ہونا، اور یہ تمام اس طرح کی جو چیزیں ان کا اچھے سے احساس ہو جائے۔ ویڈیو کو روکیے اور جلدی سے سرگرمی کیجیے۔ جی یقین سرگرمی آپ نے مکمل کر لی ہوگی۔ ہم بڑھتے سبق کے اگلے حصے کی طرف جو ہے مشق۔ اس میں ہے جماعت میں موجود 5 چیزوں کے آپ نے نام بتانے، یہ آپ کی مشق کا حصہ ہے جس کو آپ نے مکمل کرنا ہے، اور آپ بات کرتے وقت اونچا بولتے ہیں یا آہستہ، اس کا جواب بھی آپ نے کوشش کریں کہ زبانی دیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 10، ہمیں بات چیت کرتے ہوئے ہمیشہ کچھ آداب کا خیال رکھنا چاہیے اور بعض باتوں سے بچنا چاہیے۔ ذیل میں کچھ اہم باتیں بیان کی گئی ہیں، جو عادات اور آداب اچھے ہیں ان کو کاپی پر اچھی بات، اور جو آپ کو پسند نہیں ان کو کاپی پر ناپسندیدہ بات کے خانے میں تحریر کریں، ٹھیک ہے۔ آپ یہاں پر 2 کالم بنا لیں، جہاں پر لکھیں آپ اچھی بات، اور یہاں پر آپ لکھیں گے ناپسندیدہ بات۔ اس کے نیچے آپ ان تمام جو آپ کے پاس سے 6 عادات دی گئی ہیں ان کو آپ نے الگ الگ خانے میں لکھنا ہے۔ یہ آپ کی مشق کا کام ہے، اور اس کے بعد آپ کے پاس ایک ورک شیٹ ہے جس میں آپ نے گھر اور اسکول میں استعمال ہونے والی 5 چیزوں کے نام لکھ کے لانے اور بات چیت کرنے کے کوئی سے 3 آداب لکھ کر لانے۔ یہ ہمارا آج کا کام تھا جس میں آپ نے آج گفتگو کے آداب سیکھے اور چیزوں کو ان کی پہچان کرتے ان کو نام دینا اور ان کے ناموں کے حساب سے ان کی پہچان کرنا سیکھا۔ کل ہم اپنے سبق کے اگلے حصے کے ساتھ ملیں گے، اس وقت تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔